उफ़ भई आज की एपिसोड बहुत ही मज़े की एपिसोड 23 लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर मैन, आपकी प्यारी राइटर एस्मरवा मिर्ज़ा। तो बहुत ज़्यादा मज़े की है, तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। मुझे ऐसे देखना बंद करें, नामहरम की नज़रें जहन्नम की आग का सबब बनती हैं। वो अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ती बेचैनी से बोली, तो आहिल ने फ़ौरन से नज़रें इस पर से हटा ली। इन्हें आम करने में इसे वक्त लगा, क्योंकि ये लड़की एक लम्हे में हास बनकर दिल में उतर गई थी। मैं खुद ना कूद जाऊं अंदर ऐसी आग कि तुम तक पहुंचने से पहले। ये सरासर फ्लर्ट था, तभी तो शिजा की मुस्कुराहट होंठों पर उभरी। वो इसे अच्छा लग रहा था। जैसी आपकी लड़कियों को देखकर हरकतें निकलती हैं अंदर से, आपने आग में ही जाना है। शिजा ने अपने बैग में फ़ोन डालने के साथ पावर बैंक भी रखा, क्योंकि जानती थी बहुत बोर होगी, तभी चार्जिंग के ख़त्म होने का इंतज़ाम भी कर लिया। तुम इतना गुनाहगार क्यों समझ बैठी हो मुझे शिजा बलाश? तुम्हें नहीं पता मोहब्बत कितनी हैवी नेकी है। वो अब तक वैसे ही पॉकेट्स में हाथ दिए एक्शन मारे खड़ा था। शिजा ने मोहब्बत के नाम पर आंखें चुन्नी किया, आहल मुकदाम को घूरा। अच्छा, मोहब्बत कहाँ से आ गई? 2-3 दिन तो आपको आए हुए हैं। मोहब्बत का जिक्र आप मंझे आशिकों की तरह कर रहे हैं। निकले आप अभी ज़मीन से पूरे हैं नहीं। शिजा ने भी रख रख कर की। आहिल ने तो इसे मासूम सी बोली बाली समझा था, पर रुशाने जाते जाते अपना असर शिजा पर फूंक गई थी। या फिर यह कहना मुनासिब था कि शिजा ने रुशाने के साथ 2 माह रहकर दुनिया को अच्छे से फेस करना सीखा था, और बहुत जल्द इसे अप्लाई का मौका भी मिल गया था। तुम हाथ लगो, फिर बताऊंगा कि ज़मीन से निकल भी आया हूँ और आंधियों और तूफान से जो हिलता तक नहीं वो दरख्त बन चुका हूँ। अब चले मोहतरमा, यह कोई और तैयारी बाकी है? वो उसके सूखे बर्मों पर अदा से नाक चढ़ा गई और कमरे से भी आंखें घुमाती निकली, जबकि आहिल के होंठों पर एक रसीली सी मुस्कुराहट जरूर जगमगाई। आहिल ने पहले बालाज और आयशा को उनके वेन्यू ड्रॉप किया, फिर वो खुद रवाना होने लगे, पर शिजा को बैक साइड देखकर वो गाड़ी रोक गया। आगे आ जाओ, ऐसे लग रहा है 2 नाराज कबीलों के सरदार एक गाड़ी में सवार हैं। वो दरअसल शिजा से बातें करना चाहता था, और यूं पीछे बैठकर हेडफोन्स कानों में ठूस कर बैठी वो कुछ अच्छी ना लगी। तो हम में अमन था ही कब? शिजा ने टका सा जवाब देकर आहिल की उम्मीदों पर पानी फेरा। आ जाओ ना शिजा, मुझे फ्रंट सीट पर अकेले बैठना अच्छा नहीं लग रहा। आहिल तो सीधा तरलों पर उतरा। वो दांत पीसती बज़ाहिर तो कोफत दिखा रही थी, पर जब बाहर निकली तो उसके अंदर लड्डू फूट रहे थे। ये साफ उसकी लम्हा भर की मुस्कुराहट से आया था। खुश। वो साथ बैठकर सीट बेल्ट बांधे इसे देखकर एहसान जताते बोली, पर आहिल तो लुढ़ियां डालने वाली कैफियत में था। तुम पहली हो जिसके गुस्से और चिढ़ से गट्टा फर्क नहीं पड़ रहा मेरी गैरत को, क्योंकि साबका तमाम केसेस में मगरूर और नकचढ़े वाली पोस्ट मेरी रही है लड़कियों के मामले में। लेकिन याद रखना, मैं बंदा बड़ा नायाब हूँ। अपनी तारीफ खुद ही करे। वो शिजा की आंखों में शरारत के रंगों में गुली और हसीन रंगीली चमक भर गया। बड़ा तजुर्बा है आपको लड़कियों का। तुर्की में तो कहते हैं आधा यूरोप है, वहाँ काफ़ी आज़ादी है। क्या सच में जैसे तुर्किश मॉडर्न ड्रामों में दिखाते हैं वैसा ही है? मुझे बस तजस्सुस है। शिजा के सवाल की वजह जो भी हो, आहिल को तो अल्लाह मौका दे इसे बार बार ताड़ने का। हाँ, कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ काफ़ी आज़ादी है, लेकिन कुछ शहर काफ़ी मजहबी और अच्छे भी हैं। वहाँ पर मज़हब से ज़्यादा वो लोग कल्चर को अहमियत देते हैं। लेकिन जो वहाँ पर मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बसे हैं अरसे दराज से, इनमें आज़ादी है पर हदूद भी हैं। जैसे मेरे दादा बहुत मजहबी थे, दादी पाकिस्तान से थी, इसी तरह बाबा पाकिस्तान भी रहे और फिर पसंद भी पाकिस्तानी लड़की आ गई, तो हम आगे से 2 कल्चर्स मिक्स बच्चे सब। लेकिन हमें तमाम हदूद के साथ हलाल हराम की पूरी सीख दी गई है। हातिम लाला थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल और मर्जी के मालिक हैं, पैक शक चढ़ाना और यू नो व्हाट आई मीन। इतने मजहबी भी नहीं, लेकिन अपने शरीफ होने की गारंटी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। शिजा मुंह खोले टुकर टुकर आहिल को ड्राइविंग के साथ शजर नस्ब खोल कर सुनाता देखे। यही सोच रही थी कि इतनी तफसील तो उसने मांगी भी नहीं थी। पर दर हकीकत आहिल साहब इस घुंघराले बालों वाली को हर तरह घेर कर पटाने के चक्रों में थे, और शिजा जितनी चालाक और खुद को तेज पेश कर देती, अंदर से तो मासूम सी ही थी। लगते तो अब कहीं से भी शरीफ नहीं है। वो इसी हैरान और परेशान कैफियत में बड़बड़ा कर वापस हेडफोन चढ़ाने लगी, जब आहिल ने इससे हेडफोन खींचे, जिस सबब उसका फ़ोन भी नीचे गिरा। स्क्रीन पर आते स्क्रैच पर शिजा ने खूनहार नज़रों से आहिल को देखा, तो बेचारा शराफत से अपना फ़ोन डैशबोर्ड से निकाल कर पेश कर गया। फ़ोन का ग्लास ही क्रैक हुआ है, मैं नया लगवा दूंगा, मेरा ले लो, अच्छी सॉन्ग्स कलेक्शन है। आहिल की ऑफर शिजा ने ली, क्योंकि इसे तजस्सुस था कि ये क्या सुनता होगा। आहिल ने दबी दबी लबों में छुपाई मुस्कुराहट समेत शिजा को देखा, जिसकी गैलरी में सॉन्ग्स पर पहुंचे पहला प्ले कर चुकी थी।
पंजाबी सॉन्ग पर शिजा का मूड बिगड़ा। इसे पंजाबी गाने सख्त जहर लगते थे। कोई उर्दू नहीं है? शिजा ने उकता कर पूछा। वो मैं गा दूंगा फंक्शन में तुम्हारे लिए। शिजा को लगा वो मजाक कर रहा है, तभी तो आंखें फैल गईं। सच्ची? ये लफ्ज शिजा ने जिस एक्साइटेड अंदाज में अदा किया, आहिल ने ऐसी पुरहिद्दत मतलबी सी निगाह डाली कि वो डर गई। फौरी हेडफोन्स उतार कर आहिल का फोन वापस रखा और चेहरा भी विंडो की तरफ घबरा कर घुमा लिया, जबकि आहिल के चेहरे पर रक्स करता शोख रंग बता रहा था कि वो शिजा को थोड़ा बहुत तो देख कर ही काबू कर सकता है। आहिल को अल्लाह ने हुस्न की देग में जो डालकर जनाब को दुनिया में भेजा था, और ऐसा आहिल मुकदाम साफ फरमाते थे। पारस को किसी अर्जेंट कॉल पर मीटिंग छोड़कर जानी पड़ी। रुशाने और हिदायत बाबा को ज़्यादा फिक्र हुई, पर वो इतनी जल्दी में गया कि कुछ बता ना सका। रुशाने का उसके बाद ध्यान पारस पर रहा, जबकि नजफ ने जो इन्फॉर्मेशन दी इसमें था ही कुछ ऐसा जिस सबब पारस को अहम मामला छोड़कर आने पड़े। कहाँ है वो? इस वक्त वो लोग एक हुसैनो बार के बाहर थे। पारस का चेहरा उड़ी में मुकम्मल छुपा था, जबकि नजफ ने भी मुंह पर मास्क चढ़ा रखा था। सर अंदर गया है अभी 1 मिनट पहले। ये आदमी रुशाने मैम का पीछा करता दिखाई दिया है, तभी मैंने खुद के बजाय आपको बुलाया। नजफ की इत्तला पर पारस के लिए तशवीश का सबब बनी। ठीक है, तुम जाओ नजफ, कल रुशाने की ही फ्लाइट में होगे तुम। अपनी जान से ज़्यादा तुम मेरी जान की हिफाजत करोगे, यही टास्क है तुम्हारा मेरी इटली वापस जी तक। नजफ ने सीने पर हाथ रखे फौरी हुक्म की तामील को हामी भरी और वहां से चला गया, जबकि पारस ने अपने हाथ को मुक्के की सूरत जकड़ा और कुसेनो बार में अपने पुरवकार अंदाज में दाखिल हुआ। बार रिसेप्शन पर ही नजफ के हुलिये वाला आदमी ड्रंक कर रहा था। पारस के करीब दो लड़कियां लपकीं जो दरअसल आने वाले को एक तगड़ा गाहक समझी थीं। पारस ने जब उनके हाथों को अपने सीने पर सिरकता देखा तो अपनी हुडी कैप उतार कर जिन नज़रों से वो दोनों को घूरा, दोनों ही डर कर मुस्कुराती रफू चक्कर हुई। जबकि कुसेनो का मालिक जो एक गोल्डन बालों वाला आदमी था, पारस को देखते ही इसने कोई इशारा किया। पारस ने इस बीच अपने कदमों को काउंटर की तरफ बढ़ाया और ठीक इस आदमी के साथ वाला स्टूल चेयर संभाल कर इसे घुमाकर इस आदमी के हाथ से उसकी शैंपेन उचकी। वो आदमी यूं था जैसे किसी ने वाइन का ग्लास नहीं दिल निकाल लिया हो। अकेले में बात करें? पारस ने इटालियन जबान में ही इस आदमी से सवाल किया, जबकि जिस बहके लायानी अंदाज में किया वो उठ खड़ा हुए पारस के इतने करीब आ रुका कि पारस को उसके मुंह से छूटती बदबू पर सांस रोकना पड़ा। पारस की आंखों पर थीम मास्क था जो यहाँ आज हर एक की आंखों पर था। वो लपकती नजरों से पारस की ऑफर कबूल करता। पारस का हाथ पकड़े लड़खड़ाता हुआ वहीं से साइड जाते लिफ्ट में घुसा जो ऊपर छत की तरफ जाती थी। वो आदमी पारस को छूता उसकी मसल्स वाली बॉडी को लिपटता रहा, जबकि जैसे ही लिफ्ट रुकी पारस ने इस आदमी को एक ही धक्का दिया जिस सबब वो लिफ्ट से निकलता हुआ छत की खुरदरी जमीन पर बुरी तरह पटका। सारा नशा गायब हुआ। पारस ने इस पर झुकते उसकी शर्ट का गिरेबान दबोचा और उसे घसीट कर छत के किनारे लाया, जहां से नीचे अगर देखा भी जाए तो रूह एक बार कांप जाती। पारस ने इस आदमी को आधे से ज्यादा नीचे की तरफ लटकाया, जिस सबब वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। पारस ने दूसरे हाथ से अपनी गन निकाली और इस आदमी की गर्दन से उसकी नाली जोड़ी। कौन हो तुम बदबख्त, क्या चाहते हो? वो आदमी अपनी जुबान में मिनमिनाया। इसे अपने सर पर मौत दिखाई दे रही थी। रुशाने फारस का पीछा करने के पीछे का मकसद बताओ। झूठ की सूरत गोली मार के तुम्हें यहाँ से धक्का दूंगा, जबकि सच की सूरत शायद जिंदा बच जाओ। पैरासाइट सिर्फ एक बार पूछता था, जबकि पारस ने जब अपनी आंखों से मास्क हटाया तो इस आदमी की सांस भी रुक गई। उसके मुंह से खौफ के बारे कुछ निकल ना रहा था। मुझे जैकब मार्क ने भेजा। उन्हें शक था तुम्हारी लाइफ में जो लड़की है वो मोहनी नाइल नहीं। तुम्हारे चर्च के फादर को धमकाया गया तो वो भी सच उगल गए कि तुम दो की मैरिज फेक थी। उनका शक यकीन में बदल गया। उनको पता चल गया कि तुम अनातालिया में हो। इस बारे इल्म नहीं कि किसने तुम्हारा बताया, पर शायद तुम्हारी किसी आईडी लॉगिन से इंफॉर्मेशन निकालने का बता रहे थे। तुमसे मिलते हर हर फर्द की जांच का कहा गया, लेकिन अभी तक मैंने जैकब मार्क को कोई रिपोर्ट नहीं दी। आज देनी है मुझे। वो आदमी सब उगलने लगा, पर पारस जानता था इन लोगों पर यकीन करना आधी मौत है। आधा सच और आधा धोखा उसकी दुनिया का हर फर्द की रगों में दौड़ता था। अब तुम मेरे हत्थे लगे हो तो रिपोर्ट तो नहीं दे सकोगे। चलो फोन दे दो मुझे अपना। तुम जहन्नम में क्या करोगे? पारस ने उसकी जैकेट की जेब से उसका फोन निकाला, जबकि वो आदमी खौफ से कपकपा रहा था। पैरासाइट को अपनी आंखों के सामने देखने वाले अक्सर कुव्वत गोयाई से महरूम हो जाते थे। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा वफादार बन जाऊंगा। इस आदमी ने एक आखिरी बार मिन्नत की।
तुम जैकब मार्क की अगर वफादार नहीं तो पैरासाइट के आगे तो वफादारी का इम्तिहान पास करना नामुमकिन है। चलो दुनिया से छुट्टी करके रेस्ट मोड पर लगो, मैं तुम्हारे बिहाफ पर रिपोर्ट दे दूंगा। पारस ने जरा सी कुवत लगाते ही इसे टांग से पकड़कर साथ ही नीचे गिरा दिया। इस आदमी की दाढ़ के साथ नीचे गिरते ही टूटती गर्दन और हड्डियों के बनते सुरमे पर पारस ने एक तस्कीन भरी सांस ली और लिफ्ट से जाने के बजाय वो वहीं रेलिंग पर चढ़ा और कुछ दूर बनी लोहे की सॉलिड प्लेट नुमा छत पर जंप मारे। साथ ही लगे कटल को खींचकर वहां से उखाड़ा, वहीं से दूसरी बिल्डिंग के बेसमेंट जा पहुंचा, वहीं से बाहर निकला और गिरे इस आदमी के गिर जमा जमगट्ठे और पुलिस की गाड़ी को देखे मुस्कुराकर पिक्चर लिए अपनी हुडी सर पर जमाए पास से गुजर गया। अपने हाथ में इस फोन को लिए वो मुल्हिका किसी इंटरनेट कैफे गया। सबसे पहले वहां अपने फोन पर और मोहिनी के टैब पर लगी कंबाइन आईडी रिमूव की तो इसी लम्हे मोहिनी का टैब भी अनकनेक्ट हुआ। इसी आईडी से जैकब मार्क को पारस के नतालिया की लोकेशन मालूम हुई थी। एक बार फिर ये मोहिनी मरवाने लगी थी। पारस ने उसके बाद इस आदमी के फ़ोन से करप्ट फाइल पैगाम जैकब मार्क की ईमेल पर इरसाल किया। वो इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड जूही और सेरा के साथ किसी गेट टुगेदर में था। इनक्रप्ट मैसेज फाइल देखते ही वो ज़रा मेहमानों से दूर आया। वो मैसेज लिंक देखते ही जैकब समझ गया कि उसके खास आदमी ने नतालिया से रिपोर्ट भेजी है। तभी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसने जब मैसेज ओपन किया तो उसके आदमी की खून में लथपथ लाश की पिक्चर थी और इर्द गिर्द बजमा जमा था। जैकब के पसीने छूटे। नीचे इटालियन जुबान में एक पैगाम लिखा था, जब अपने ही शक के तहत खोज में लग जाएं फिर क्या करना चाहिए। आपके पास अगर जवाब नहीं तो मेरे वापस आने तक सोच कर रखिएगा जैकब, आपका पैरासाइट। जैकब ने अपने माथे पर आई पसीने की बूंदें साफ की और फोन ऑफ करे वो गहरे सांस भरने लगा। पैरासाइट का खौफ उसकी आंखों से टपक रहा था और अब इसे पारस के एक नई कमजोरी पर हमला करना जरूरी लगा, क्योंकि वो जानता था अब वो नहीं, इटली का हाकिम पारस ईसा मुगलानी है। तुम रोशाने का पीछा शुरू करो, वो कभी ना कभी तो पारस से मिलेगी। मोहब्बत का कीड़ा कहाँ सुकून लेने देता है। हातिब को उसके रूम में बेड पर आरामदेह अंदाज में बिठाते इब्राहिम के न जाने क्यों हातिब की इस दर्जा कोफत पर दांत निकले। बिल्कुल मोहब्बत का कीड़ा बहुत फुदकता है सर, मैं गवाह हूँ। ये सरासर कल हातिब की रात हालत पर छेड़खानी हुई थी। ये अलग बात है हातिब को तब समझ आई जब इब्राहिम तकिए दुरुस्त करे फासले पर जा खड़ा हुआ। दांत किस खुशी में निकाल रहे हो? हातिब ने फाड़ खाते तेवरों से इब्राहिम की आंखों में तैरती मस्ती हजम करते इस्तेफाम बयां किया। सर अब 2 दिन बेड से हिलेंगे नहीं इस खुशी में, इब्राहिम ने दांत दिखाते इतला दी। और ऐसा क्या तुम्हारे ख्वाब में आया है? निकलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जो काम कहा है करो। अपने 2 लोग रुशाने के पीछे लगाओ। ये मैडम आखिर होती कहाँ है? कौन सी यहाँ उसकी गहरी रिश्तेदारियां हैं जो निभा रही है? अपनी गर्म खौलती ताकीद दोहराते हातिब ने सख्ती से चलता किया, क्योंकि अब वो नींद लेना चाहता था। मेडिसिन के असर से आंखें भारी हो रही थी। मैं सब कर लूँगा, पर खुदा के लिए सुबह तक आप आराम करें। डिनर आपको मैं यहीं दे जाऊँगा। इब्राहिम को परेशान देखते हातिब का दिल चाहा इसे तंग करे। ओके, फास्ट फूड खाऊंगा। डिनर में 2 लार्ज मेरे फेवरेट पिज़्ज़ा, एक रेड बुल, एक पेस्ट्री मीडियम साइज, एक सिंगर और फ्राइज मसाले वाले मिर्चीले। हातिब ये सब कभी नहीं खाता था। अपने फिगर को लेकर किसी बदपरहेजी पर मोहतरम की जान जाती थी। तभी तो इब्राहिम अफंदी की आंखें फैलती बाहर को गिरीं। ये आपने डिनर करना है या बंक बंक का इरादा है? इतना सब ठूस कर इसे हजम करने के लिए क्या आप तोप के गोले पर बैठेंगे? एक्सरसाइज तो आप पर हमदान साहब ने एक मंथ मना कर दी। इब्राहिम के अंदर भी एक फैसल आबादी बैठा था, क्योंकि मौसूफ का गांव वही था। तभी तो उसकी गर्म जुगत पर हातिब भी दबा दबा मुस्कुराया। मैं मना होने वाली चीज़ हूँ क्या इब्राहिम अफंदी? अब निकलो, वरना तुम्हें उठा उठा कर पटक कर एडवांस में अपनी कैलोरीज ख़त्म कर लूँगा। जाओ, मुझे सोने दो। हातिब ने तकिया मुंह पर रखा तो इब्राहिम भी मुस्कुराकर मेन लाइट ऑफ करे, एक दोस्ताना फिक्र से भरी निगाह डाले कमरे से निकला और राहदारी क्रॉस करे खूबसूरत से सब्जे और बेशुमार फूलों से भरे रास्ते से गुजरता। वो हातिब के रेस्ट हाउस से निकला तो सुहाना को तैयार वहीं आते देखकर रुका। वो अच्छी लग रही थी, वरना घर में तो वो बाल भी नहीं बनाती थी और ना ही कोई अपना ख्याल रखती थी। मैरून सादा से ड्रेस में कांधे पर दुपट्टा डाले, कंधे तक आते बाल स्ट्रेट किए, पार्टी मेकअप के साथ आज तो नेल आर्ट भी कर रखा था। घनी पलकें मस्कारे की तबीज तय में थीं तो आंखें लाइनर से सजी, बेदाग चेहरे पर मौजूद हल्के छुप गए थे और अच्छी सेट बेस पर ब्लश और हाइलाइटर भी दिखाई दे रहा था।
اتنی تفصیل سے اسے صرف ابراہیم افندی دیکھتا تھا، کسی اور میں آج تک اس کی ہمت نہیں آئی تھی۔ اتنی سجی ہوئی کیوں ہو؟ ابراہیم نے سلگ کر سہانا کے ہونٹوں پر ریڈ شیڈ دیکھتے پوچھا کہ آخر کس کی جرت ہوئی جس کے لیے یہ لڑکی اس طرح سجی کہ ابراہیم سے نظریں ہٹانا دوبڑ تھی۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ ہاشم اور پریسا اسے آج فارس کی موت کے ساتھ امائمہ کے بارے بتانے والے تھے، تبھی گھر سے باہر لے جا رہے تھے۔ ایکچولی ممی پاپا کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان ہے، وہ شاید میری اداسیوں کو مل کر دور کرنا چاہتے ہیں۔ ڈنر پر جا رہی ہوں دونوں کے ساتھ، ان کے بہت اصرار پر، سوچا ایک بار حاتب سے پھر بات کر لوں۔ ابراہیم نے نظریں سہانا پر سے ہٹا کر گردن اکڑائی۔ وہ سو رہے ہیں اور صبح تک انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے یہ ان کے ڈاکٹر کا کہنا ہے، اور تم جب بھی ان سے معافی والے ٹاپک پر بات کرو گی صرف مایوسی اور تکلیف ملے گی۔ سو میری مانو کچھ ٹائم دو انہیں، جاؤ انجوائے کرو فیملی ڈیٹ۔ وہ سر ہلاتی مسکرائی پر ابراہیم کا آخر تک لہجہ جلا بنا سہانا کو اداسیوں سے نکال لایا۔ تم بھی آ جاؤ، ہمیں جوائن کر لو، اکیلے کیا کرو گے گھر؟ وہ اس کے پھیرے چہرے کو تکتی نرم آواز میں بولی۔ مجھے میری تنہائی اور اکیلا پن چبھتا نہیں ہے مس سہانا، سو مجھے خواہ مخواہ زبردستی کا مہمان بننے کا کوئی ارمان نہیں۔ وہ روٹھے لہجے میں اپنی بات مکمل کرے آگے بڑھا، پر سہانا کے ہاتھ نے اس کے مضبوط ہاتھ کو جسے انگلیوں سمیت جکڑا۔ ابراہیم کو چاروں ناچار رکنا پڑا۔ اس لڑکی کے سراپے سے اٹھتی روز پرفیوم نامحسوس طور پر ابراہیم کے خواص جکڑ کر دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ فرار بہتر تھا۔ تم اندر سے کیوں خود کو میرے پیچھے سلگاتے ہو ابراہیم؟ تمہاری آنکھوں کے نیچے یہ جو حلقے ہیں انہیں دیکھ کر دل پھٹ جاتا ہے میرا۔ میں خود سے محبت کرنے والوں کی صرف تکلیف ہوں، پر ان کو دیکھ کر لگتا ہے میں تمہارے لیے سلو پوائزن بن گئی ہوں۔ ختم کر دوں گی تمہیں۔ پلیز تم شادی کر لو، یہاں لاؤ اپنی بیوی کو میرے پاس، میں تمہیں اس کے ساتھ ہوش دے کر سکون پاؤں گی۔ تمہارے بچے۔ ابراہیم مزید اس نے نہ سنا اور اپنا ہاتھ سہانا کے مرمری ہاتھ سے جھٹک کر چھڑواتے اسی سے سہانا کا جبڑا دبوچا۔ ابراہیم اتنا شدت پسند نہیں تھا، پر اب ہونے لگا تھا جب یہ لڑکی ہاتھ سے ریت کی طرح چھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ یو نو وٹ سہانا مقدم، تم چاہتی ہی نہیں میں تمہیں زندہ سلامت چلتا پھرتا نظر آؤں۔ ایسی سب باتیں مجھ سے کہنے سے بہتر ہے تم میری قبر کھود دو۔ زندہ دفن ہو جاؤں گا تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تمہاری یہ باتیں دیتی ہیں۔ رحم نہیں آتا تمہیں مجھ پر؟ اب سے نہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ گی، نہ دیکھو گی، نہ بات کرو گی۔ جب مجھے چھوتی ہو اگلے کئی گھنٹے نارمل نہیں ہو پاتا۔ خدا کے لیے سہانا مجھے اس لائق چھوڑ دو کہ میں حاتم اقدام کے احسانوں کو اتارنے کے لیے ان کا وفادار ساتھی بن کر ان کے ساتھ زندگی بھر رہ سکوں۔ میری موت کسی کا نقصان کرے نہ کرے، حاتم اقدام کی زندگی میں ہلا لے آئے گی، اتنا یقین ہے مجھے۔ باقی ہر خواہش، ہر امنگ اور ہر جذبہ مر گیا ہے، تو اس دبی راگ سے مجھے چھو کر چنگاری مت نکالا کرو۔ اس کے جبڑے پر ہاتھ کی گرفت ہٹائے پیچھے ہٹا، پر سہانا کی براؤن آنکھیں ابراہیم کے الفاظ کی آگ میں تپ کر لال ہو گئیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا میں اتنی بری ہوں۔ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گی، میرے ہاتھوں نے ایسی کوئی خواہش کی بھی تو ان کو جلا دوں گی۔ تم نارمل رہو، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ وہ سرتا پیر خوف و تکلیف کے اثر سے کپ کپاتی پلٹی تو اس کا نازک وجود زمین بوس ہونے لگا۔ ابراہیم نے بروقتی سے گرنے سے سنبھالنے کو اپنے بازوؤں کو اس کے اطراف لپیٹ کر اپنے قریب کھینچا۔ گر جاتی تو؟ وہ جو کاٹ کھانے پر اترا تھا اس لڑکی کے کمزور حوصلے پر فکر و پریشانی سے اسے سنبھالے کھڑا بولا، باری آواز میں خراش اتری۔ تم سنبھالنے سے انکار کرتے تو گر کر مر جاتی۔ وہ اپنے توازن میں واپس لوٹی، پر اس کی بات ابراہیم کا ذہنی توازن ضرور بگاڑتی محسوس ہوئی۔ سہانا، تمہیں فارس سلطان کبھی نہیں مل سکتا اور مجھے تم نہیں مل سکتی۔ یہ ایسی سچائیاں ہیں جو ہمیں وقت پر ایک دوسرے کو سمجھا لینی ہوں گی، ورنہ سب تباہ ہو جائے گا۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ اپنا خیال رکھو اور جاؤ، ممی بابا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ سہانا نے اس کو ایسی نظروں سے دیکھا جو جگر پر زخم لگانے سی تھیں، پر وہ سر ہلا گئی، ضبط کی تنابیں چھوٹنے نہ دی۔ ہاتھ جلانے والی بات سیریس کہی تھی میں نے۔ وہ روحانسی ہوتے جتاتی 2 قدم دور ہوئی۔ اوکے، پکڑ لینا میرا ہاتھ۔ وہ اس کے لیے سہما ہوا دل لیے پھرتا تھا۔ سہانا کی آنکھ سے ایک آنسو گال سے رنگتا کھلے بالوں میں دفن ہوا۔ اب نہیں پکڑوں گی تمہارا ہاتھ، تمہارے معاملے میں خوددار بنوں گی اب۔ وہ ناراض ہوتی اپنی آنکھیں پونچھے بھاگ گئی۔ سہانا، میری بات سنو، یہ مت کرنا۔ وہ پیچھے کافی دور تک پکارتا گیا، پر پھر اپنا پھیلایا ہاتھ کچھ سوچ کر پیچھے ہٹا لیا۔ شاید یہ دونوں کے حق میں مشکل لیکن بہتر تھا۔ تم لکیروں سمیت کافی انڈر ریٹڈ ہو۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ کر اذیت سے کہے خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ اب کہاں چلے گئے تھے پارس؟ وہ اس کے ہمراہ چل رہی تھی جو اسے سی آف کرنے جا رہا تھا۔
پارس کے اچانک غائب ہونے نے روشانی کو فکر مند کیا۔ اگر پارس بتا دیتا کیا کر کے آیا ہے تو یہ محافظ صاحبہ پھر سے نیلی پیلی ہو جاتی۔ رات ہو چکی تھی۔ ایک چھوٹا سا کام تھا، میں کوشش کروں گا کل تمہیں ایئرپورٹ پر سی آف کرنے آنے کی، پر نہ آ سکا تو روٹنا مت۔ اپنی جا کر ذمہ داریاں نبھانا اور بن جانا میری پروفیشنل محافظ۔ پارس نے رک کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے جو پارس کے کل نہ ملنے پر منہ پھلا گئی۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی اس کے بقول جو ان دو کو ملنے سے روکتی۔ آپ آئیں گے، میں کچھ نہیں سن رہی پارس، نہ آئے تو انجام سوچ لیجیے گا۔ وہ حق جما رہی تھی، اس کے سینے کے پاس سے رکھ کر، ان نیلی آنکھوں میں کالے نین گاڑ کر یہ بتایا کہ اسے پارس کا گڈ بائی ہر صورت چاہیے۔ کیا کرو گی؟ وہ حد جاننا چاہتا تھا۔ میں رو دوں گی۔ روشانی کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسوؤں کو سوچ کر ہی وہ راضی ہوا۔ قریب ہو کر جھکتے اس کی دونوں آنکھیں اپنے خوبصورت چومنے سے مہکائیں۔ ان کو تکلیف دینے کا سوچا بھی تو اچھا نہیں ہوگا چل پڑی۔ تم جنگلی پھول بننے کے سفر پر جا رہی ہو۔ جنگلی پھول روتے نہیں رلاتے ہیں۔ مجھے مت رلانا، باقی تمہیں پوری دنیا دی۔ اور ہاں، فریدون سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ جاتے ہی بتا دینا تم کس کی ملکیت ہو، تاکہ تم پر نظر ڈالنے سے پہلے وہ اپنا انجام سوچ لے۔ روشانی نے ڈری ہوئی سانس کھینچی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ میری طرف ایسی ویسی نظر ڈال رہے تھے؟ مجھے لگا بس آپ کی فطری جیلسی ہوگی۔ روشانی کی فکر پر وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ چلتی پھرتی قیامت تھی۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو، اور بہادر عورتیں بہادر جہاں بازوں کی پسند کی لسٹ میں رہتی ہیں۔ پھر تمہارے بابا کو ان کے تمام لوگ پیر کی طرح مانتے تھے۔ وہ بلا شبہ ایک بہادر محافظ اور فارس سلطان کا بازو ہے، پر تم میری ہو۔ میں تم پر کوئی التفات بری نظر نہیں سہ سکتا۔ اسے بتا دینا کہ وہ اپنی نظروں سمیت قدموں کو بھی بر وقت روک لے، کیونکہ اگر ایسا کچھ میں نے کیا تو موت دینے سے پہلے یہ نہیں سوچوں گا کہ وہ کون ہے۔ روشانی کی پلکیں آخری جملے پر تھر تھرائیں، ورنہ تو وہ پارس کو تکتی دنیا بھول گئی تھی۔ میں اپنے سائے تک بھی کسی کو آنے نہیں دوں گی، اس کی گارنٹی دیتی ہوں۔ باقی آپ میرے ماتھے پر لکھ دینا، یہ پارس عیسیٰ مغلانی کی کل دنیا ہے۔ وہ اس وقت یوں فرمائش کرتی پیاری لگی۔ اوپر سے اس کی آنکھوں میں مٹھاس اور نشاط کا ملا جلا لاڈ بھرا رنگ پارس کے حساب کی تھکن مٹا گیا۔ لکھنے کی ضرورت نہیں، تمہارے ہونٹوں پر اپنا سایہ کر دیا، اب یہ خود بولتے پھریں گے کہ تم میری ہو۔ وہ پارس کے یقین پر ہنسنے کے ساتھ مر مٹی۔ ایسا ہی ہوگا۔ اف، آپ مجھے وہ یاد مت دلائیں۔ آپ فزیکل ٹچ پسند نہیں کرتے، میرے معاملے میں اپنے اصول کیسے توڑے؟ وہ خود کو بہت ہاس محسوس کرتی، تجسس کا بھی شکار تھی۔ تمہارے معاملے میں کچھ بھی توڑ سکتا ہوں، کسی کی گردن بھی اور کسی کی ہڈیاں بھی، پھر اصول کیا چیز ہے؟ وہ اتنی خطرناک جوابی کارروائی پر ڈرا ڈرا ہنسی۔ مجھے عادت ڈال لینی چاہیے، ہمارے بیچ یہ مرنے مارنے ہڈیاں توڑنے کی بات تو عام ہونی ہے اب۔ وہ روشانی کی شرارت پر مسکرانے لگا، پھر رک گیا۔ آپ کی یہ وین سے بڑی تگڑی بازو دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ میرا ہیرو گردن تو چٹکی بجانے کے ساتھ ہی توڑ دیتا ہوگا۔ بے رحم ڈان، میرا تو کچھ نہیں توڑیں گے نا کبھی؟ تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سہمی نہیں تھی، بس پرو لیول کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ میں تمہیں سخت ہاتھ بھی لگاؤں تو جان لے لینا میری، لیکن غصے اور دکھ میں میرے ہاتھوں کی گرمی اور شدت بڑھ جاتی ہے، تو اس کے لیے پہلے ہی معاف کر دو مجھے زندگی بھر کے لیے۔ وہ ایسے جواب پر اندر تک سرشار ہو گئی۔ ٹوٹ کر پیار آنا کسے کہتے ہیں آج سمجھ آیا۔ پھر تو میں آپ کو غصہ بھی دلاؤں گی اور ہرٹ بھی کروں گی، البتہ معاف ابھی سے کر دیا، موج کریں۔ وہ اپنے نام کا کلوتا پیس تھی۔ پارس نے پھر مسکرا کر اس لڑکی کے چہرے کے اب تک اسے دیے بکھرے رنگ دیکھ کر سانس کھینچی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ پارس نے اسے گہری محسوس کن ملائم نگاہوں میں بھرا۔ آپ کی گردن کی نبری وینس کو دیکھ کر پہلی ملاقات میں لگا تھا کہ میرے پارس کچھ زیادہ ہی بڑے ہو گئے ہیں، اور آپ کے ان مسلز نے پیاس کا احساس دلا دیا تھا گھبراہٹ میں، پر آج میرے سارے ڈر مر گئے۔ آپ ایک ڈریم ہسبینڈ ہے پارس۔ وہ اس کے اعتماد پر ہنسا۔ اب اس لڑکی نے دیکھا ہی کہاں تھا پارس کو ہسبینڈ بنتے۔ اس لاسٹ لائن پہ قائم رہنا، مکرنے نہیں دوں گا۔ مانی ہیزی سے اس کے چہرے کے قریب جھکتا روشانی کے اندر سنسنی اتار گیا، لیکن روشانی نے ظاہر نہ کیا۔ نہیں مکروں گی، بہت بہادر ہوں۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں، مجھے کل سی آف کرنے ضرور آئیے گا پارس، جا کر سو جاؤں گی، بہت نیند آ رہی ہے۔ پارس نے وعدہ تو نہ کیا، پر پوری امید دلائی مسکرا کر۔ اچھی سی نیند لینا، ٹیک کیئر۔ پارس نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کے گال پر جھکتے ہونٹوں کی بڑی جسارت کرتے روشانی کو بلش ہونے پر مجبور کیا۔ اوکے باس، بائے۔ وہ ہونٹوں کو ہسانے والی مسکراہٹ سمیت شرماتی کہہ رہی تو لگی، اور جب ہاتھ ہلا کر باہر نکلی تو پارس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھے پھیرا جسے کہہ رہا ہو وہ گئی، اب تو بھی انسان بن جا، جبکہ اس کی مسکراہٹ بس روشانی کی موجودگی تک تھی۔
आंखों में फिर से आग लपकने लगी। तो वो वापस अंदर लपकते अपने शाम वाले मैस की वजह से गुस्सा नजर आया। जारी है जी मेरे सोहने मोहने प्यारों, कैसी लगी किस? तो भाई नावल में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी नींदें उड़ा देगा। क्या रोशानी इस नए सफ़र पर महफूज रह पाएगी? वो जानती है ही किस दलदल नुमा दुनिया का हिस्सा बनने वाली है। क्या पारस उसकी हिफाजत कर सकेगा? क्या वो जंगली फूल बन सकेगी? जख्म मार का अगला कदम कहीं मोहनी नायल तो नहीं? जबकि आहिल और शिजा अगली किस्त में रौनक लगाएंगे। इस नावल में भी आपको सब कुछ वाफिर मिकदार में मिलेगा, बस हौसला रखना है। और मेरा ये नावल ज़्यादा ओल्ड कैरेक्टर्स के साथ सीनियर कपल से पाक है, तो यकीनन आपको स्मूथ और फ्रेश फील देगा। तो बस सीन और डायलॉग ज़रूर बताया करें, रोज़ बताया करें। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कभी मैं भूल जाऊँ, तब भी आप लोगों ने फ़र्ज समझ के बताना है। चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये नावल ज़रूर पढ़ें, ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर हम एपिसोड 24 में, सैटरडे की एपिसोड में। और नेक्स्ट वीक तो तबाही होने वाला है। हा अभी से आप लोग तैयार हो जाएं बस पढ़ने के लिए, तबाही पढ़ने के लिए। तबाही मतलब इन सेंस, कई सेंस में मैं बोल रही हूँ, मतलब अच्छी वाली भी और बुरी वाली भी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।